الكلمة الآن للسيد محمد بن عيسى رئيس بلدية أصيلة الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، أود بداية باسم مجلس بلدية أصيلة ومؤسسة منتدى أصيلة أن أرحب بالسيدات والسادة المشاركين في ندوة التنمية المستدامة والتغير المناخي، أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف. وتنعقد هذه الندوة في ظرف خاص بالغ الأهمية، بل في لحظة تعتبر مفصلية في التعاطي العقلاني مع إشكالية التنمية المستدامة. لقد صرفت منظمة الأمم المتحدة وقتا ثمينا وجهودا متواصلة طوال 6 عقود من خلال وكالاتها المتخصصة في معالجة قضايا وإشكاليات التنمية في البلاد التي سميت بالبلاد النامية. لكن كثيرا من القيادات في المنظمة الأممية ذاتها وكذلك قامات فكرية وأكاديمية صامقة ظلت تردد وتنبه إلى المقولة الصادمة: الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. الحضور الكريم، نبعت فكرة هذه الندوة أولا من ضرورتها، وكذلك من وحي المبادرة التي قام بها صديقي فوك جيريميك وزير خارجية جمهورية صربيا سابقا، الذي رأس الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، حيث قام بتشكيل لجنة مختلطة غير رسمية أغلب أعضائها ممن تولوا قيادة الدبلوماسية في بلدانهم واطلعوا بحكم مناصبهم الرسمية بأدوار في مجال التنمية، إن على صعيد الحكومات أو على صعيد المجتمع المدني. كان في صدارة تلك النخبة من المسؤولين والباحثين عالم الاقتصاد الأمريكي جيفري ساكس، أستاذ اقتصاد بجامعة كولومبيا، الذي يشغل بذات الوقت مستشارا للأمين العام للأمم المتحدة. اشتغلت اللجنة على مدى سنة 2012-2013 وصاغت في نهاية أعمالها تقريرا تضمن الرؤى والمناهج والمقاربات المقترحة بغاية اعتماد برنامج للتنمية المستدامة والتغير المناخي يشكل خطة عمل لما بعد 2015، حيث تنتهي ألفية التنمية التي سبق أن أطلقها كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بداية الألفية الثالثة. رفعت ما سأسميه ابتداء من اليوم بلجنة فوك جيريميك. I hope you like it. المشروع الذي انتهت إليه في سبتمبر الماضي 2013 إلى الجمعية العامة الأممية، وهو يوجد حاليا قيد الدرس والمناقشة من لدن آليات الأمم المتحدة ولجانها ذات الصلة. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، تطمح ندوتنا هذه إلى طرح إشكالية ترتبط بالمنهجية التي يجب اتباعها ومواصفات من يتولى تنفيذ ما سيتم إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن. هل
سيعهد إلى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الأغذية والزراعة الفاو واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية وغيرها. هل الأجهزة السالفة قادرة فعلا على القيام بالمهام التي ستوكل إليها؟ ونفترض أن هذه الندوة بفضل كفاءات وتجارب وخبرات المشاركين فيها ستسلط الأضواء الفكرية والعلمية على الأسئلة المثارة والعالقة من خلال عرض التصورات والاقتراحات وكذلك السيناريوهات الملائمة لتحقيق أمل ورهان المجتمع الدولي من أجل تفعيل تنمية مستدامة. وتنظم ندوتنا هذه بالتعاون بين مؤسسة منتدى أصيلة ومركز العلاقات الدولية والتنمية المستدامة الذي أسسه صديقنا الوزير فوك جيريميك ومقره في العاصمة الصربية بلغراد. إن الموضوع الذي ستناقشونه حضرات السيدات والسادة سيناقشه المشاركون لا يتميز بالخصوبة الفكرية فحسب، بل هو متشابك ومتداخل يتطلب عزيمة قوية وإرادة جماعية، بل إلزاما دوليا جماعيا ثابتا بالقرارات التي سيتخذها المجتمع الدولي بخصوص هذا الشأن. ولست في حاجة للتذكير بأن العالم يعرف في الوقت الراهن حراكا مدويا وهزات عنيفة شرقا وغربا شمالا وجنوبا، لا نتردد في القول إنها ناتجة في أغلبها عن الاختلالات والأوضاع غير الطبيعية التي تسود مجتمعات ومناطق تعاني من الجهل والفقر وسوء توزيع الثروة القليلة المتاحة، وتنعدم فيها الحكامة في شتى تجلياتها. ومن المؤكد أن الأزمات المشتعلة في أكثر من مكان تقف وراءها عوامل أخرى داخلية وخارجية، غير أنها ليست بمثل ثقل الأسباب الاقتصادية. لذلك تقتضي منا الشجاعة الأدبية الاعتراف بأن فشل نماذج التنمية التي طبقتها عدد من دول الجنوب وكذلك الأمم المتحدة هو الذي أجج الصراعات وأشعل الفتن والحروب العبثية التي تشاهدها شعوبنا عبر وسائل الإعلام وهي عاجزة عن الفعل. تربط هذه الندوة بين ركنين متلازمين هما التنمية والتغير المناخي، ذلك أن إخفاق السياسات التنموية أثر سلبا على المناخ والبيئة، وبالتالي فإن التدهور الحاصل فيهما يعرقل أي مشروع للتنمية المستدامة وخاصة في دول الجنوب. وفي هذا السياق أود التذكير بأن المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، شعورا منه بالفارق الكبير بين الأرقام والواقع المعيش على الأرض، دعا في خطاب العرش الأخير إلى مساءلة السياسات العمومية المتبعة في المملكة المغربية بإخضاعها لتقييم علمي رصين وهادئ لرصد ما تم ولم يتم تحقيقه في مجال التنمية في بلادنا. وقفة تأمل ونقد ذاتي جريء فرضه ما لاحظه عاهل البلاد من تفاوت في الانتفاع من المنجزات التنموية بين منطقة وأخرى، بل فروقا في نفس المدينة أو البلدة. دق جلالة الملك جرس الإنذار لتدارك أي خلل طارئ أو بنيوي في منظوم التنمية في بلادنا. إن المثال المغربي يمكن أن يشكل قيمة مضافة وحافزا معرفيا لمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من أجل ضبط جديد
للأهداف والتأكد من نجاعة الأساليب ومنهاجيات العمل المتبعة. وختاما، أتمنى أن تمكننا نتائج ندوتنا من إحياء الآمال التي بعثتها الأمم المتحدة في شعوب العالم في مؤتمر البيئة والتنمية بستوكهولم العام 1972، والاستماع مجددا إلى التحذيرات التي صدرت عن قمة الأرض، قمة ريو في البرازيل العام 1992. أجدد الترحيب بضيوفنا وأتمنى لهم مقاما طيبا بيننا. شكرا لكم. الكلمة الآن لمعالي السيد فوك جيريميك، رئيس مركز العلاقات الدولية والتنمية المستدامة في صربيا، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 67، وزير الخارجية سابقا. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, at the very onset of my remarks, allow me to congratulate His Majesty King Mohammed VI and the people of Morocco on the occasion of the 15th Throne Day celebrations. I would like to wholeheartedly thank my brother Mohammed bin Isa for his generous hospitality. I'm truly honored to join him in his hometown and to be a part of such a distinguished crowd. Nearly 4 decades ago, Dr. bin Isa and his long-term friend, Mohamed Melahi, one of Morocco's most prominent artists, started the Asila Forum. Their aim was to establish a, quote, stronghold for the protection of man's dignity and the values of his civilization, a common ground where Arab Muslim intellectual can meet his counterparts from the other world. Well, it has since grown into a global forum for leading opinion makers to come together and exchange views on critical issues facing the international community. I'm particularly humbled by the fact that this year's event is organized in collaboration with my Center for International Relations and Sustainable Development, an international public policy think tank based in Belgrade and New York, which I founded upon completion of my term as President of the UN General Assembly. Ladies and gentlemen, the world is becoming increasingly smaller, denser, more complex, and interconnected. Ours is an era of intensifying global trade, global financial flows, global movements of peoples, global communication. Much of it is driven by a force that is both irresistible and irreversible, and that is technology. This is one of the most fundamental causes of our interdependence. What makes us politically, economically, socially, and culturally more bound to one another than ever before. No matter where we reside or how we make our living, our future is being shaped by events and decisions made across the planet, just as much as those made across the street. However, this has been accompanied in many quarters by a sense that globalization is making us feel less secure. Tensions, misunderstandings, and misperceptions are clearly on the rise. The gap between the haves and have-nots keeps widening. And the physical degradation of our planet continues unabated. Ladies and gentlemen, this is, in my opinion, one of the great paradoxes of globalization. Growing interdependence and growing insecurity.
The Gaza war, preceded by the total breakdown of the peace process, is but the latest crisis. Others include the ongoing tragedy in Syria, which shows no sign of relenting, and the dramatic situation in the Fertile Crescent. Both have acutely inflamed long-standing frictions between Sunni and Shia throughout the Middle East. The deepening fragmentation of Libya has exacerbated a series of low-intensity conflicts throughout the Sahel drylands, extending out to the Horn of Africa. Despite several interventions, parts of the region remain safe havens for separatist insurgents, terrorists, and pirates. This has further destabilized the belt of countries from the Atlantic down to the Gulf of Aden, many of which are classified by the UN as the least of all. The situation in Asia is also a cause of concern, despite its very strong economic performance. The absence of an inclusive form of regional security is a mounting challenge. And so is the increasingly bellicose rhetoric, the escalation of existing territorial conflicts, and the significant buildup of national military capabilities. Relations between Russia and the West are in a downward spiral. Both appear to be digging in their heels for a protracted struggle with potentially far-reaching consequences for international peace and stability. The perceived opacity of the underlying intentions of one by the other has contributed to the creating of an atmosphere strikingly reminiscent of the Cold War. There is a real danger, in my opinion, that we might end up in a position of being stuck between the Scylla of dysfunctional multipolarity and the Charybdis of what a good friend of mine, Ian Bremmer, has called a G0 world, a leaderless global environment. The international system, as we know, may be nearing its breaking point, and it could not have come at a worse time. And here is why, ladies and gentlemen, we now have less than 17 months, roughly 500 days left before two critical multilateral events are scheduled to convene. Both will take place in December 2015, and both will be conducted under the auspices of the United Nations. The first is the launch of the UN Post-2015 Agenda, which is a three-pronged process that requires the adoption of a set of ambitious and universal sustainable development goals, putting in place options to finance them, and creating an enforceable mechanism to monitor their implementation. The second is COP21, a landmark climate change conference that is supposed to produce a comprehensive, legally binding agreement to keep global warming below 2 degrees Celsius. The outcomes of these two summits will largely determine whether humanity has the will to profoundly change how it conceives and executes its economic, social, and environmental affairs, and whether the conditions in nature prerequisite for continued human progress will be conserved or will soon disappear. Ladies and gentlemen, our room for maneuver is narrowing, for we are fast approaching the planetary point of no return. I believe that we shall have to forsake our discordant business as usual approach and instead embrace a new form of cooperation, beset by a series of competent, concurrent, aspirational, and bold measures, coordinated at the highest level by leaders who understand the imperative of putting sustainable development at the heart of conduct of international relations in the 21st century. In my opinion, this is the only way to meet the 2015 deadline. No one should underestimate the difficulty of this task. I fervently hope, however,
that over the next 500 days, by working in concert at the UN, we can finish building the institutional foundation for the universal transition to sustainability. Inshallah, the post-2015 agenda will be successfully launched and an ambitious climate treaty agreed. So the essential first step in the creation of a new global compact will have been completed. It would be naive, however, to believe this would extinguish geopolitical rivalries, or that the UN would suddenly become a multilateral panacea for solving the world's problems. Yet, a shared commitment to sustainable development could help bridge the deep and growing fissures in the international system. States that are today in competition with each other would have a new, compelling reason to work together and achieving outcomes that benefit the international community as a whole. But ladies and gentlemen, for this to be possible, I believe the United Nations will need to be profoundly revitalized. Otherwise, the sole multilateral organization of indisputable and universal legitimacy will continue to devolve into a high-priced forum for invective, little more than a sophisticated debating society for professional diplomats. The agreed terms of the post-2015 agenda and the climate change treaty would then likely remain just lofty words inscribed on a weighty parchment, evidence of the unfulfilled aspirations of a generation that could not rise above its disagreements and grievances. So if there's one thing that I hope you might take away from my remarks this evening, it is that implementing the post-2015 Sustainable Development Agenda requires a reformed and effective United Nations. But this requires putting into practice more fully the provisions of the UN Charter, the cornerstone of which is the recognition of sovereign equality of member states. It also requires a reinvigorated, accountable, and high-performing staff, for only an overhauled bureaucracy can restore the confidence in the organization's integrity, impartiality, and ability to deliver results to all. And finally, it requires hands-on, energetic leadership, informed by a bold and courageous vision, truly beholden to the advancement of the common good. In the words of Martin Luther King, striving to rise above the narrow horizons of particular individualistic concerns to the broader concerns of all humanity. I thank you for your attention. كلمة معالي السيد بان كي-مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يقرأها معالي السيد محمد بن عيسى. تلقينا من الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي-مون رسالة موجهة إلى المشاركين في هذه الندوة، وقد شرفني السيد بان كي-مون وطلب مني أن أقرأها عليكم. يطيب لي أن أرحب بكافة المشاركين في مهرجان أصيلة هذا العام، كما أشكر مركز العلاقات الدولية والتنمية المستدامة على دعمه لهذه الندوة. إننا نمر حاليا بمرحلة شديدة الاضطرابات، حيث تحطم الصراعات العنيفة حياة البشر في مناطق مختلفة من إفريقيا والشرق الأوسط وغيرهما. لقد جاء التطرف الطائفي الخطير ليضرم نيران الصراع في سوريا ويدفع بعض أهالي شمال العراق إلى مغادرة أوطانهم التي كانوا يقتلون
يحضنونها منذ غابر العصور. وعلى الرغم من أن الصراعات تختلف باختلاف ظروفها، فإنها تتسم بقواسم مشتركة كاحتقار حياة الإنسان وتبني الرأي الخاطئ بأن أمن البعض لا يضمن إلا على حساب غيرهم. وكثيرا ما تدفع هذه الصراعات عمليات التقدم والتنمية إلى التراجع، حيث تعطل ما بذلته بعض البلدان وشعوبها من مجهودات مضنية بدعم من الوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وغيرها من الشركاء. وفي مثل هذه الظروف القاسية فإنه يصعب رفع مشعل التنمية المستدامة وإبراز أهمية معالجة التغير المناخي، غير أن الكفاح لابد أن يستمر، وذلك نظرا لأن الجوع والفقر والتقلبات المتزايدة في الأحوال المناخية غير القابلة للتكهن تحتوي في كثير من الأحيان على حوافز تؤجج هذه الصراعات. وفي مطلع القرن الجديد بداية من عام 2000 تعهد أقوى زعماء العالم بدعم خطة على مدى 15 سنة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية قصد الاستجابة لاحتياجات الشعوب التي تعيش تحت وطأة الفقر المدقع. أمامنا أقل من 500 يوم على الموعد المذكور، غير أن المجهودات الهائلة المبذولة لحد الآن لا تكفي، بل علينا أن نحقق المزيد من التقدم، إذ آن الأوان لكي نقيم مجمل منجزاتنا ونرسم أجندة للتنمية ما بعد عام 2015. وعلينا أيضا أن نعتمد اتفاقية جديدة بشأن المناخ ذات ثقل كافي، وذلك بحلول عام 2015. وتمهيدا للطريق المؤدية إلى نتائج ملموسة، رأيت أن أوجه الدعوة إلى زعماء من مختلف أنحاء العالم لحضور قمة المناخ المزمع عقدها بتاريخ 23 سبتمبر أيلول في نيويورك. لكن ذلك سيتطلب مشاركة أكبر من ممثلي الحكومات، مشاركة من الناشطين ورجال الأعمال ومواطنين عاديين ليعملوا معا على إنقاذ كوكب الأرض ومستقبله. أما الثقافة فلها قوة هائلة قادرة على جمع شمل الشعوب وجعلهم يقيمون ظروفنا الإنسانية المشتركة. إنني آمل بأن يبقى هذا المنتدى الرائد مصدرا لإلهام كافة الشعوب لتلعب دورا أكبر لدعم رؤيتنا الرامية إلى ضمان العيش الكريم للجميع. وختاما أتمنى لكم المزيد من النجاح والتوفيق كي تسفر أعمال هذا المنتدى عن نتائج مثمرة تبقى خالدة في الذاكرة. التوقيع بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة. شكرا. الآن يتفضل معالي شوكت عزيز رئيس الوزراء السابق في باكستان عضو اللجنة الاستشارية في مركز العلاقات الدولية والتنمية المستدامة. بسم الله الرحمن الرحيم.
It is a real privilege for me, ladies and gentlemen, to be in the beautiful city of Tangiers, in the Kingdom of Morocco, which has progressed so much under the excellent leadership of His Majesty King Mohammed VI. Morocco is a country which is close to Pakistan, and we as Pakistanis cherish our friendship with your great nation. I would also like to, before I make my very brief remarks, I would also like to congratulate His Excellency Mr. Mohammed bin Isa, President of the Asila Forum Foundation, and who put this whole event together with the help of so many volunteers and friends. And also, I'll be remiss if I don't mention the help from Mr. Vuk Jermek, who just spoke to you, who is chairman of the Center for International Relations and Social Development. Let's give all of them a big hand, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, very few subjects have so much impact on the future of the world as the subject of sustainable development and global warming. Everyone on our planet, you, me, us, will be impacted by global warming and its impact on our lives will be very, very profound. Its impact on water supply, clean air, energy, and if we do that right, it could impact the availability of food and health care to all our people of the world. Ladies and gentlemen, if we handle it well, our future will enable us to breathe clean air, provide access to clean drinking water, and keep our temperatures in check. Because even if the temperature of the world goes up by 2 degrees, the impact is very profound. And the impact on our children's lives will be even more profound. So, they say health is wealth. But I would say health is also the most critical thing we have to maintain. God has given us, but we have to maintain. And ladies and gentlemen, if we attend to global warming, that can become a reality. Ladies and gentlemen, the world has been sensitized about the importance of sustainable development and the need to deal with global warming in a very profound manner. The very fact that we are having this gathering today tells us what an important subject there is. And it is critical to our future sustainability and our future lives. Public opinion has also been mobilized, and all of us form public opinion. And there is need for urgent global action to address this issue. If you have time, please Google the new latest report published by the IPCC, commissioned by the Secretary General of the UN, whose message we very kindly heard just now. This report, in a few pages, if you read the summary, highlights the action required of managing future risks which could be upon us very soon. It also highlights the linkages between various risks and various actions which are needed. It highlights the fallout of our actions and the need for coordinated approach and coordinated action. Ladies and gentlemen, we owe it to our future generations, our children, our grandchildren. I have 3 already, and more coming, hopefully, to deal with this issue in a very serious manner. We have to move this issue to the field, to our environment,
and improve our environment. Sorry. Ladies and gentlemen, our future is in our hands. We have to show leadership. Our leaders have to show leadership, and we have to show leadership to tackle this issue. We have to mobilize public opinion. We have to raise funds. We cannot abdicate this issue just to governments. Civil society has to move. And if civil society moves, we can bequeath to our coming generations a world which is peaceful, a world which is prosperous, and a world which will be sustainable and show growth. So, ladies and gentlemen, let me conclude my brief remarks by leaving this message with all of you, which is think about sustainable development, think about global warming, think about giving your children clean drinking water, think about giving your children quality food, and if the environment improves and global warming is reduced, we will have a healthier world. And a healthy mind is a peaceful mind and a progressive mind. Thank you very much, ladies and gentlemen. معالي السيد أمادو الهوري ديالو وزير المندوب السامي في المبادرة تخوازن إطعام النيجيريين للنيجيريين يتفضل إلى المنصة. Bismillahirrahmanirrahim. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais d'abord exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, M. Mohamed Ben Aissa, ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Royaume de Maroc, et également le Centre international pour les relations internationales et le développement durable, en particulier son président, son Excellence M. Vuk Jeremik, pour l'honneur fait à ma modeste personne en m'invitant à prendre part à ce symposium. L'initiative d'organiser un symposium sur le thème développement durable dans les moments difficiles, le rôle des organisations internationales, est d'autant plus opportune qu'elle intervient au moment où les responsables d'État et d'institutions sont engagés au plus haut niveau dans les discussions sur l'agenda post-2015 pour le développement durable et les négociations internationales sur le changement climatique, comme ceux qui m'ont précédé viennent de le souligner. Le choix de ce thème est très pertinent pour nous Africains, dans la mesure où, après 50 ans de souveraineté nationale, les États africains se retrouvent à la croisée des chemins. En effet, l'Afrique connaît une situation paradoxale, car bien que dotée d'immenses ressources, que ce soit des ressources agricoles, des ressources minières, et en dépit des progrès notables enregistrés par certains pays dans la lutte contre la pauvreté et la faim, le continent, d'une manière générale, reste toujours confronté justement à la faim, à la malnutrition et à la pauvreté. En effet, en Afrique, il y a encore près de 18 millions d'Africains, soit plus d'un Africain sur 4 qui sont sous-alimentés. Plus de 55 millions d'enfants de moins de 5 ans, soit plus de 40%, souffrent de la malnutrition. Donc vous conviendrez avec moi que bien après 50 ans d'indépendance, nous restons encore dans une situation difficile, malgré les ressources que nous avons. Et le paradoxe est d'autant plus frappant que l'Afrique a connu ces dernières années des taux de croissance économique élevés, parmi d'ailleurs les plus forts au monde. Notre rencontre d'aujourd'hui, au regard en tout cas des personnalités qui sont invitées, doit se distinguer de celles qui l'ont précédée et doit viser dans le concret, c'est-à-dire réfléchir en dehors des carcans habituels pour examiner entre autres, d'une part, les pistes appropriées pour le cas particulier de l'Afrique, le permettant d'asseoir les bases d'un développement durable
au regard des énormes potentialités dont il regorge, parce que si nous ne prenons pas les bonnes décisions, nous risquons encore une fois de voir nos ressources utilisées, pillées, et la majorité de notre population va rester encore sur le quai. Donc, nous sommes dans un processus de réflexion et nous pensons que ce type de forum peut justement nous aider à mieux nous positionner. Pour parler du cas particulier du Niger, mon pays, le Niger donc est un pays situé au cœur du Sahel, aux 3/4 désertique, un pays qui est situé aujourd'hui, je peux dire, dans l'œil du cyclone, dans la mesure où c'est un pays qui est entouré par d'autres pays qui connaissent des conflits. Vous avez le Nigeria, au sud du Niger avec Boko Haram, que vous connaissez tous. Vous avez au nord du Niger la Libye, avec les conflits. Et ensuite, vous avez Al-Qaïda, aussi bien dans la zone nord ou sud algérienne que qu'au Mali. Donc, nous sommes, j'allais dire, dans cette sous-région, nous sommes le seul pays, en fait, qui connaît une situation de stabilité et de paix. Mais c'est à quel prix? C'est au prix de beaucoup de ressources qui devaient être utilisées pour le développement, qui sont détournées pour permettre justement de faire face à des situations pareilles. Et c'est dans ce contexte que mon pays connaît depuis des décennies une situation de sécheresse cyclique et de désertification. Donc un pays qui est au cœur, encore une fois, de questions de changement climatique. Et ces sécheresses cycliques entraînent des crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes, aux conséquences dramatiques. Ce qui fait que au Niger, se nourrir 3 fois par jour, chaque jour, ce geste simple dans certains pays est un immense défi à relever quotidiennement chez nous. La sécheresse cyclique impose chaque fois des réponses d'urgence qui coûtent très cher. Par exemple, l'aide apportée par les donateurs pour faire face à la famine de 2005 au Niger a coûté environ 80 millions de dollars, auxquels il faut ajouter environ 70 millions payés par les consommateurs du fait de l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Cette famine a été causée par un déficit céréalier de 11% des besoins, alors que, selon une étude de l'ICRISAT, c'est-à-dire l'Institut international de recherche sur les cultures en zone aride, si le quart des agriculteurs nigériens avaient reçu en 2004 une microdose d'engrais pour seulement 20 millions de dollars, ce déficit aurait pu être évité. Donc vous voyez bien ici, en fait, comment on peut voir la question des urgences par rapport aux questions de développement durable, aux questions de sécurité alimentaire durable. Et vous conviendrez avec moi que pour nous au Niger, le développement durable consiste d'abord à répondre au défi de parvenir à nourrir une population de plus en plus nombreuse. Malheureusement, au Niger, nous sommes encore à un taux de croissance démographique d'environ 3,9% par an, le plus élevé au monde, avec un taux de fécondité par femme de près de entre 7 et 8 enfants par femme. Donc vous voyez bien là aussi le défi. Notre défi, c'est notre défi en termes de développement durable, c'est nourrir cette population, c'est amener cette population à se scolariser, c'est faire face à la santé. Donc vous voyez comment ces questions nous préoccupent au plus haut point. Mais aussi, il faut que dans ce contexte de réchauffement climatique, et faire de sorte que nous puissions faire de sorte à ne pas sacrifier à plus ou moins long terme les potentialités productives des écosystèmes au nom de la satisfaction des besoins immédiats. Il s'agit également de réduire la pauvreté des Nigériens par l'augmentation des revenus et la création d'emplois par le secteur agricole qui occupe plus de 70% de la population. En d'autres termes, il s'agit pour nous de faire face aux situations d'urgence tout en créant les conditions d'une résilience à long terme de nos écosystèmes et de nos communautés. C'est dans cette perspective
que son Excellence, M. Mohamed Issoufou, le président de notre pays, en accédant à la magistrature suprême en 2011, a lancé la stratégie 3N, c'est-à-dire les Nigériens nourrissent les Nigériens, cette stratégie que j'ai l'honneur de coordonner. Pour nous, il s'agit d'une stratégie qui ambitionne de s'attaquer aux causes profondes et structurelles de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, d'accroître la résilience à long terme des Nigériens et d'assurer la croissance agricole, tout en faisant face efficacement aux situations d'urgence et de crise alimentaire et nutritionnelle. Il s'agit pour nous principalement de permettre à nos populations d'abord d'accéder à l'eau, de maîtriser l'eau, permettre aux petits exploitants agricoles, qui constituent près de 80% de la population nigérienne, de pouvoir accéder à l'eau pour faire son agriculture sur les 12 mois de l'année. Et nous savons que si nous arrivons à cela, cela permettra aux petits agriculteurs de se nourrir, mais également de pouvoir faire face aux questions de santé, d'éducation, etc. Donc nous travaillons dans cette perspective. Il s'agit également de travailler à la récupération des terres, au reverdissement de nos terres, à travers particulièrement l'agroforesterie et la régénération naturelle assistée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Niger, nous avons des résultats et nous avons une expérience qui peut servir. Dans le cas de l'agroforesterie, par exemple, il a été démontré, des études notamment du Centre international de ressources naturelles ont démontré qu'au Niger, nous sommes arrivés à reverdir dans les 20 dernières années près de 5 millions d'hectares, créer des parcs agroforestiers, planter près de 200 millions d'arbres. Donc, nous sommes dans une perspective d'inversion même de la tendance. Donc, voilà, chers participants, les questions sur lesquelles, en fait, l'expérience que nous vivons. Et nous souhaitons que, dans le cadre de cette réflexion, que nous focalisions sur les questions donc, de financement des investissements structurants, surtout voir l'Afrique développer des partenariats et qu'aujourd'hui nous travaillons en termes de partenaires entre l'Afrique et le reste du monde, non plus en tant que ceux qui aident et ceux qui reçoivent, mais vraiment un développement partenarial. Travailler le développement durable pour nous, donc, c'est de concevoir aussi des modalités de gouvernance mondiale plus démocratiques, moins conciliantes à l'égard des intérêts des grandes entreprises agro-industrielles et commerciales, moins crédules à la vertu des seules forces du marché, plus conformes aux droits de chacun à une alimentation correcte et plus respectueuse de l'environnement. Donc voilà, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles je voulais. Merci. الآن يتفضل معالي السيد ميغيل أنخيل موراتينوس وزير الخارجية والتعاون الإسباني الأسبق عضو اللجنة الاستشارية في مركز العلاقات الدولية والتنمية المستدامة. Bonsoir, mes chers amis. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma satisfaction et les remerciements à mon cher frère et ami Mohamed Ben Aïssa pour à nouveau avoir relevé le défi d'organiser une nouvelle rencontre dans cette ville merveilleuse que c'est Azila. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'est le 36e forum d'Azila. 36 ans où notre cher ami Mohamed Ben Aïssa s'est engagé à faire d'Azila, de Tanger, du Maroc, le centre du débat, des discussions, d'échanges productifs pour faire un monde meilleur. J'ai eu aussi moi-même la chance, le privilège de pouvoir participer dans ces genres de rencontres pendant, mon cher ami, déjà 11 années. 11 années, c'est une longue période. Et je peux vous dire aujourd'hui, ici à Azila, quand on regarde le temps passé, quand on a eu la chance de participer à ce forum, où on a discuté tous les grands sujets qui ont intérêt dans la vie internationale, dans la vie de tous les jours des citoyens du monde,
On a discuté de la sécurité alimentaire, on a discuté de changement climatique, on a discuté de l'énergie, on a discuté des rapports nord-sud, on a discuté de l'intégration régionale, on a discuté le rôle de l'État, on a discuté de pourquoi on doit s'engager dans une réforme des Nations Unies, des organisations internationales. Dans toutes ces discussions, le forum d'Azila, les rencontres d'Azila ont eu deux grandes caractéristiques. La première, c'est que Azila regarde toujours vers l'avant. Azila ne regarde pas vers le passé. Azila a toujours choisi des sujets qui nous emportent, nous emmènent vers l'avenir, les choses qui vont transformer notre vie, qui vont préparer les futures générations. Et la deuxième caractéristique, le signe d'identité, de l'ADN d'Azila, c'est que Azila fait les choses ensemble. Elle n'invite pas les Européens seuls, elle n'invite pas les Africains seuls, elle invite tout le monde. Des gens qui viennent du Pakistan, comme l'ancien Premier ministre, des gens qui viennent de l'Amérique latine, comme l'ambassadeur du Mexique, les gens qui viennent de l'Afrique profonde, les gens qui viennent du nord de l'Europe, comme le ministre des Affaires étrangères du Danemark, les gens qui viennent de l'Europe centrale, comme notre cher ami Bouk Djenemis, l'ancien président général de l'Assemblée générale. Ensemble, parce qu'on est dans un monde qui est complexe, mais qui doit travailler ensemble. Et c'est pour cela que je dois remercier à nouveau mon cher ami Benaïssa pour le courage, l'engagement et la ténacité pour maintenir ces rencontres. Permettez-moi évidemment de à nouveau souligner l'honneur que Sa Majesté le roi Mohammed VI nous fait toujours avec son appui et son soutien à ces rencontres d'Azila. Évidemment aussi le remerciement à le président du CRIS, du Centre international des relations et de développement durable, Bouk Djenemis, qui a réuni autour de lui et du centre de think tank à Belgrade un nombre de personnalités internationales pour mettre à l'agenda les grands sujets de la communauté internationale. Et évidemment aussi remercier le Royaume du Bahreïn, que cette année c'est le pays invité au Forum d'Azila. Je n'ai pas beaucoup de minutes et il y aura après un panel avec des experts et des personnalités qui connaissent davantage, plus que moi, le sujet du développement durable. Mais permettez-moi de vous dire quelques réflexions et quelques propositions, très brèves. La première, c'est que aujourd'hui, personne ne discute. On l'a écouté pendant les orateurs qui m'ont précédé. Personne ne discute que le développement durable, c'est une réalité, c'est une nécessité, c'est une urgence. C'est quelque chose que tout le monde est convaincu. Il n'y a rien à démontrer. On voit et on constate que le changement climatique, c'est une réalité. L'année dernière, 2013, on a déjà évalué plus de 880 catastrophes naturelles. 880 catastrophes naturelles, avec des conséquences néfastes. Plus de 6000 personnes qui ont été tuées aux Philippines à cause d'un typhon. Les experts disent que ça a augmenté les catastrophes naturelles en Amérique du Nord un 5%, en Asie un 4%, en Europe un 2,%, en Afrique 3%. C'est-à-dire on est tous convaincus, on le sait, qu'il y a un devoir, une urgence à agir pour maintenir ce développement soutenable et durable. Ma deuxième résolution, c'est que le paradoxe, c'est que les hommes politiques, ils sont aussi conscients. Ils savent qu'ils doivent agir. Ils savent qu'ils doivent s'engager dans une politique nouvelle. Ils savent que les opinions publiques savent. Ce n'est plus comme au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, les illustrés, les encyclopédistes, ils savaient. Mais le peuple, ils ignoraient. Aujourd'hui, l'opinion publique
l'opinion publique sait que les hommes politiques savent que nous sommes dans un danger, dans une urgence. Alors ils ne peuvent pas régner à leurs responsabilités. Ils savent qu'un jour, ils seront jugés par le manque de courage ou de volonté politique pour mettre des politiques qui fassent face à cette nécessité d'établir un développement durable. Et c'est dans cet esprit que les hommes politiques doivent être aidés pour mettre des politiques qui puissent vraiment contourner cette tendance négative qui nous mène les changements climatiques et les nouveaux défis de la communauté internationale. Et c'est dans cet esprit que les hommes politiques doutent. Ils n'ont pas le courage politique parce qu'ils disent que nous sommes dans une crise économique et financière et que changer l'agenda économique d'une économie verte, d'une économie qui fasse reflet les nécessités de la lutte du changement climatique ne convient pas. Il faut faire des options, il faut faire des décisions économiques et financières. L'économie verte, l'économie de lutte contre le changement climatique coûte très, très cher. Mais c'est une politique erronée. Parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est changer la politique économique traditionnelle. Il faut investir tous les éléments de cette nouvelle économie verte dans la nouvelle économie, des énergies renouvelables, d'éviter la capacité qu'on a eue jusqu'à présent de nous conforter dans un chemin qui nous mène dans une situation vraiment très dangereuse. Et c'est dans cet esprit qu'il faut évidemment changer. Le troisième élément de réflexion, c'est la crise du système multilatéral. Notre ami Brooke Jeremy l'a dit, si on n'a pas un système des Nations Unies efficace, représentatif, qui est crédible, on sera en difficulté pour mener notre politique en matière de développement durable. Et c'est ça qu'il faut changer. Cette incapacité des organisations internationales qui se sentent impuissantes devant les défis et les enjeux de ce siècle. Et c'est à nous, citoyens du monde, à travers les différents mécanismes qu'on nous sont proposés par nos États et nos organisations, c'est à nous de bouger et d'essayer de changer ce chemin qui semble assez difficile de parcourir. Je ferai deux propositions concrètes. Une pour le centre de ce qui est le noyau dur des Nations Unies, le Conseil de sécurité, et une autre pour ce qui est l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est l'organisme qui nous permet de nous rassembler en état d'égalité à tous les États membres de la communauté internationale. S'il faut de la volonté politique, et si nous sommes devant 500 jours, devant le grand enjeu, le grand rendez-vous du changement des objectifs de développement du millénaire dans l'année prochaine, 2015, pourquoi pas demander aux chefs d'État et de gouvernement qui sont représentés au Conseil de sécurité de se réunir. Ils ne vont pas discuter sur la Syrie, ils ne vont pas discuter sur l'Irak, ils ne vont pas discuter sur l'Ukraine, ils ne vont pas émettre leur veto sur une chose qui est la survie du planète. Pourquoi pas au Conseil de sécurité, on parle de sécurité, mais la sécurité du siècle XXI, pas de la sécurité du XXe siècle, pas seulement de la sécurité militaire, de la sécurité. Et si les chefs d'État et de gouvernement se réunissent, ils fassent une séance plénière à New York pour tracer le rendez-vous et la feuille de route devant l'année 2015, il y aurait cet élan politique qui pourrait aider les pays à trouver un chemin d'espoir. Et le deuxième, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies. En l'année 1948, les pays et les représentants du monde ont décidé d'établir la Déclaration des droits de l'homme. Une déclaration qui sert comme référence, comme repère importante dans l'esprit et dans la conscience d'une humanité. Pourquoi pas faire des objectifs de développement durable une déclaration universelle? Pourquoi pas engager la communauté internationale à faire le pas pour avoir une grande déclaration universelle des droits, des objectifs de développement durable?
Je crois que c'est des éléments qui pourraient aider à que nous, ensemble, on puisse commencer notre travail. Je finis avec un souhait, un vœu, un engagement. Aujourd'hui, ici, mon cher Mohamed, ici à Zila, aujourd'hui, ici, un mois d'août, nous sommes le 15 ou le 12 août de 2014, faisons le premier pas de notre importante marche. On a 1 an et quelques mois pour arriver à ce rendez-vous à New York en 2015. Faisons notre pas ici aujourd'hui à Azila, avec l'esprit d'Azila, pour commencer notre route, notre chemin de paix, de prospérité et de développement durable. Merci beaucoup. الآن تتفضل سعادة الدكتورة صباح الجنيد أستاذة شركة نظم المعلومات الجغرافية والبيئية في كلية الدراسات العليا جامعة الخليج العربي في مملكة البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاضل سعادة السيد محمد بن عيسى رئيس بلدية أصيلة، الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، ضيوف الندوة الكرام، الحضور الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل الخير. اسمحوا لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جمعكم الكريم بتقديم الشكر والتقدير لسعادة السيد الفاضل محمد بن عيسى رئيس بلدية أصيلة على الاهتمام المتواصل والدؤوب في تبني مواضيع ذات بعد عالمي واهتمام واسع أصبحت تتسيد اللقاءات والاجتماعات والعلاقات الدولية في هذا المنتدى. إن استضافة جمع من المتخصصين والمهتمين بمواضيع البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ والأمن الغذائي والطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر وغيرها من المواضيع خلال السنوات السابقة لهذا المنتدى كانت هي العنوان الأبرز لهذه الندوات، مما فتح المجال واسعا للتداول وطرح الأفكار والنقاش وتقريب وجهات النظر ما بين المتخصصين والباحثين والمهتمين وتصغير فجوات الاختلاف ما بين الدول. حضورنا الكريم، إننا في حاجة في هذا العالم للنقاش والتحاور كلما أمكن ذلك. حضورنا الكريم، إن هذه المنتديات ومثيلاتها هي طريق ولبنة مهمة جدا لسد ثغرات الاختلاف والخلاف ما بين وجهات نظر وآراء وتوجهات دول الشمال والجنوب، وذلك من خلال متخصصين مهتمين وباحثين يرعون هذه المسائل، وكذلك من خلالها يمكن تقريب وجهات النظر والتحاور وإرساء المراجعات المطلوبة للكثير من المواضيع ذات الصلة بالاتفاقيات والقوانين الإقليمية والدولية لوجود السياسيين والمتخذي القرار في هذه الندوات. نتمنى النجاح والتوفيق لهذا الجمع خلال يومي الندوة في مناقشة موضوع الندوة لهذا العام الذي يركز على التنمية المستدامة والتغير المناخي، أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف، وهي إحدى الحلقات الأساس في استدامة الحضارة البشرية واستمراريتها من خلال تعاون جميع دول العالم تحت مظلة المنظمات الدولية المتعددة ذات الصلة، والتي يعول عليها خلال الفترات القادمة في مراجعة وصياغة اتفاقية تغير المناخ في باريس 2015، والتي نرجو أن تعمل على سد ورأب الصدع حول ظاهرة تغير المناخ وإيجاد آليات تنفيذ تراعي جميع الدول واستحقاقاتها المطلوبة. نشكر حضوركم الكريم، ولا يسعنا إلا أن نشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي يرعى بنظرته الثاقبة وآرائه السديدة خطى المملكة المغربية إلى المستقبل. وتفضلوا بقبل الشكر. الكلمة الأخيرة لسعادة السيد لويس ألفونسو دي ألبا
سفير الممثل الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة، رئيس لجنة حقوق الإنسان 2006-2007، الممثل الخاص لقمة كانكون 2010 حول التغير المناخي. Muy buenas noches. Muchas gracias, señor ministro. I will use English because can I continue in Spanish? Maravilloso. Muchísimas gracias, señor ministro. Primero que nada, por la oportunidad de estar aquí entre ustedes y segundo, por la oportunidad también de testificar de manera personal la importancia de este foro de Asila, del que muchas veces había yo ya escuchado y cuya reputación hace honor al trabajo que usted y al honor y el trabajo que ha hecho el gobierno de Marruecos. Muchas gracias también al exministro Buk Jeremik por sus palabras y por el apoyo para esta reunión. Yo sé que es tarde, soy el último de los oradores y por lo tanto quisiera dejarles fundamentalmente dos mensajes que van en tono con lo que se ha señalado ya esta noche. En primer lugar, la responsabilidad de las Naciones Unidas y la cita específica que tenemos a finales del año entrante, tanto para lograr una agenda post-2015 verdaderamente universal e integral y la necesidad de tener un acuerdo vinculante sobre cambio climático. Habiendo participado en ambas negociaciones, les puedo decir que lo fundamental radica en el caso de cambio climático en la capacidad de liderazgo que podamos demostrar todos los estados en esa ocasión. Pero estando en Marruecos y siendo mexicano, quiero subrayar la responsabilidad de los países en desarrollo y la responsabilidad de los países en desarrollo en todos sus niveles, desde los más pobres hasta los más avanzados. Los países en desarrollo tenemos también responsabilidades sobre el cambio climático, no solo los países desarrollados. Y tenemos que demostrar con nuestras propias acciones que es posible cambiar el curso de las negociaciones y de los compromisos a los que tendremos que llegar, porque sin los países en desarrollo, sin los países del sur, los acuerdos no serían suficientes. Y esto no es para quitar presión sobre los países desarrollados, es simplemente aceptar nuestra realidad. Somos ya origen de más de la mitad de las emisiones de dióxido de carbono a nivel global. El segundo mensaje que quería yo dejar tiene que ver con el proceso de negociación de Naciones Unidas para la Agenda Post-2015. Nuevamente los países en desarrollo tenemos un papel fundamental que jugar ahí, pero yo diría que más allá de esta observación que se aplica, al igual que en cambio climático, lo que más importa es que a partir de 2015 dejemos de trabajar en silos, donde la especialización nos llevó a fragmentar la agenda, a dividirla de tal manera que no aprovecháramos las sinergias, a cerrarla de tal manera que no aprovecháramos y no pudiéramos buscar la inclusión de actores relevantes. La agenda post-2015 tiene que ser primero universal, porque no es solo una agenda para países en desarrollo, también es para países desarrollados. También tiene que ser una agenda incluyente, porque no es una agenda solo para los gobiernos, es una agenda para la sociedad civil en su conjunto, y por ello es importante que se involucre la sociedad en su preparación. Y sobre todo, cierro con esto que decía, terminar con los hilos, es una agenda en donde las consideraciones de tipo económico, de tipo social y de tipo ambiental deben estar equilibradas. Desde 92 venimos, cuando se hizo aquí referencia a la Cumbre de la Tierra, venimos hablando de desarrollo sustentable, pero la realidad es que si hoy se convoca una reunión de desarrollo sustentable, solo los ministros del medio ambiente asisten. Eso debe de cambiar. El desarrollo sustentable no es una responsabilidad de los ministerios de medio ambiente solamente. El cambio climático no es un problema ambiental, son problemas que tienen necesariamente que verse desde la perspectiva económica y desde la perspectiva social. Creo que con estas palabras
puedo concluir por ahora mi participación, sobre todo porque tendré oportunidad de moderar una mesa a continuación. Muchas gracias.